22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होगी। उस कार्यक्रम में सम्मिलित होने आसनसोल से अभय कुमार बर्नवाल भी आज ट्रेन से अयोध्या के लिए रवाना हो गए। आपको बता दें कि यह वही अभय कुमार बर्नवाल है जिन्होंने कार सेवा प्रदान की थी। 1992 में वह अयोध्या गए थे। तत्कालीन उत्तर प्रदेश सरकार की पुलिस द्वारा कार सेवकों पर गोलियां चलाई गई थी, जिसमें अभय कुमार बर्नवाल भी आहत हुए थे। आज जबकि अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है, बंगाल से सरकारी तौर पर निमंत्रण पाने वाले अभय कुमार बर्नवाल भी है। आज उनको भव्य तरीके से अयोध्या के लिए विदाई दी गई। इस मौके पर उनका पूरा परिवार और भाजपा के कुछ नेता भी उपस्थित थे। इस बारे में उनकी पत्नी सुषमा बर्नवाल ने पीबीटीवी के माध्यम से ये बातें कही। आज के दिन के विषय में बहुत अच्छा लग रहा है भैया। इतनी गर्व, इतनी खुशी कि मैं आज जिंदगी में पहली बार मुझे इतना अच्छा लग रहा है। इनकी पत्नी होने का मुझे बहुत गर्व है और मेरी अनुभूति बहुत अच्छी है। इनका यात्रा जो है राम प्राण प्रतिष्ठा का यात्रा जो ये कर रहे हैं बहुत मंगलमय हो, बहुत सफल हो और मैं इनका पूरी तरह से इंतजार कर रही हूँ, करूँगी। और मैंने इतनी खुशी है कि मैंने खुद इनका पैकिंग किया है और सारे ड्रेसअप मैंने खुद जाकर के मार्केटिंग की हूँ, साथ में मिल कर के। मुझे बहुत खुशी है। सारा दिन किस तरीका से आप आज किए हैं उनको तैयार करने में? सारा दिन कॉल्स भी बहुत आ रहे थे इनकी बधाई और शुभकामना देने के लिए। आज এখান থেকে রওনা অযোধ্যা রাম মন্দির কি রকম আপনার আজকে লাগছে অনুভূতি আর কি রকম? এটা বর্ণন করা যায় না, শব্দ নেই। দ্বাপর যুগে ভগবান 14 বছরের বনবাসের পর রাজ্যাভিষেক পেয়েছিলেন, উনি রাজ্যতে ফিরে এসেছিলেন। আর এই কলিযুগেতে আমাদের সনাতন ভাইদের মানে দুর্বলতার জন্য 500 বছরের বনবাসের পর ভগবান আজ উনার রাজ্যাভিষেক হতে যাচ্ছে। খুশির সীমা নেই, বলা যায় না। আজ যত সনাতন ভাইরা আমাদের আছেন ওর মুখ দেখুন, মুখটা দেখেই বুঝতে পারবেন যে কত খুশি আর কত ইয়ে। পশ্চিমবঙ্গে দুজনকেই আমন্ত্রণ করা হয়েছে সরকারিভাবে, তার মধ্যে আপনি আসানসোলে, কি বলবেন? কিছু বলার নেই। রামের যার উপরে কৃপা সেই যাবে, আর ভগবানের বিশেষ কৃপা আমার উপরে হয়েছে। আমি মানে নিজের অনুভূতি বলতে পারছি না, আমার কাছে শব্দ নেই। মন্দির নিয়ে কি রকম আপনার চিন্তা ভাবনা হচ্ছে মাথায় এখন থেকে? মন্দির তো আপনি বলতে পারেন যে আমাদের কি বলবো, হিন্দু রাষ্ট্র কা নিউ। অভয় বর্নওয়াল জি আমাদের এখানে আছেন, যিনি কার সেবার সময় ছিলেন এবং যার পায়ে গুলি লেগেছিল। পশ্চিমবঙ্গের মধ্যে দুজন এই ধরনের আমন্ত্রণ পেয়েছেন সরকারিভাবে, যার মধ্যে আমাদের গর্ব আসানসোলের অভয় বর্নওয়াল জি। তাকে আমরা এখানে মানে ভাবপূর্ণ একটা আমরা অভিনন্দন দিতে এসেছি এবং এখানে স্টেশনে ছাড়তে এসেছি যে তার যে আজকে পায়ে গুলি লাগা, তার যে একটা কম্প্রোমাইজ আজকে যে একটা সার্থক হতে চলেছে, সেই যে তিনি নিজে সাক্ষাৎ সেখানে আমন্ত্রণ পেয়েছে, এটা শুধু তিনি নয়, তিনি তো শুধু রিপ্রেজেন্টেটিভ, অ্যাকচুয়ালি তার মাধ্যমে পুরো আসানসোল অযোধ্যা যাচ্ছে। আমাদের আজকে খুশির আনন্দের সীমা নেই। কিভাবে আপনারা ওনাকে সম্বর্ধনা দিলেন? অভয়দা একবার বলেছিল, অভয়দার সঙ্গে গল্প করছিলাম, তো অভয়দাকে বলেছিলাম যে দাদা তখন গেছিলেন তখন আপনারা খাবার কি খেয়েছিলেন, নানা রকম বিষয়ে গল্প হয়। তো অভয়দা একবার আমাকে বলেছিল, আমাকে সেই সময় তার দাদি ঠেকুয়া ছাতু দিয়ে গেছিল, তো আমার সেটা মনে ছিল। আজকে আমরাও এতে आसनसोल से बीजू मंडल की रिपोर्ट, पीबीटीवी न्यूज़।